هكذا تمسك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على ما أولانا من النعمة التي لا نستطيع لها عدا ولا حصرا، وأكرمنا وإياكم بأن جعلنا من أمة الحبيب المصطفى سيد أهل الدنيا وأهل الأخرى. فكما اجتمعنا وإياكم محبة في هذا النبي العظيم ورغبة في اتباع منهجه القويم، نسأله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم في جنات النعيم جوار الحبيب محمد الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وآله وسلم. Alhamdulillah, beliau pertama mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya, yang mana kita dijadikan daripada umat baginda sallallahu alaihi wasallam dan dikhususkan dengan baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah telah memberikan nikmat-nikmat yang begitu besar yang tidak terhingga, yang tidak bisa terhitung akan kenikmatan-kenikmatan tersebut. Dan kita pun berharap dengan kenikmatan ini Allah telah kumpulkan kita dengan baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surga berdampingan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم دعانا إلى الصراط المستقيم وإلى المنهج القويم، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ودلنا على كل خير وحذرنا من كل شر، فجزا الله سيدنا ومولانا محمد عنا خير ما جزى نبيا عن أمته. Dan juga alhamdulillah Rasul sallallahu alaihi wasallam telah memberikan arahan dan petunjuk kepada kita semua ke jalan yang begitu agung, ke jalan yang begitu benar, akan jalan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, yang telah memberikan nasihat kepada umat-umatnya, yang telah memberikan petunjuk yang lurus kepada umatnya. Dan juga kita sangat bersyukur atas apa yang telah Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita, atas jalan yang begitu agung tersebut, atas jalan yang begitu indah akan kemuliaan hal tersebut. وفي مثل هذا الشهر ولد الهدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فاستضاءت الأكوان بنور ميلاد الحبيب محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والله يجعل قدوم هذا الشهر علينا وعلى الأمة المحمدية قدوم خير وبركة ونصر وفتوح يا رب العالمين. Dan alhamdulillah kita juga ada di pada bulan kelahiran baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat alam semesta penuh dengan cahaya. Cahaya yang begitu agung, yang begitu mulia, yang telah menyinari setiap alam semesta tersebut. Dan juga kita mengharapkan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan, kemenangan, kemuliaan, dan juga hal-hal yang indah dengan masuknya daripada bulan Rabiul Awal, bulan kelahirannya baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. سماه الله سبحانه وتعالى نور لأنه كالنور يستضاء به في الظلمة، بعثه في ظلمة الجهل فأزال ظلمة الجهل واشتعل نور الإيمان ونور الهدى بين جميع الأنام بواسطة الحبيب المصطفى Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah julukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu cahaya. Nabi disebut dengan nur, yaitu cahaya yang mana memang bercahaya, memiliki cahaya yang begitu indah. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penerang daripada sifat jahiliyah. Di saat adanya sifat jahiliyah, maka disitulah diutusnya baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam
dengan cahaya yang menerangi dan menutupi daripada sifat-sifat jahiliyah tersebut. وقد علمنا السلف الصالح من ساداتنا آل باعلوي أن نور الهدى هو في كتاب الإحياء. فمن أراد البداية فعليه بما في بداية الهداية للإمام حجة الإسلام الغزالي، ومن أراد النهاية فهي بالإحياء حرية. Dan juga kita telah diajarkan oleh para salafun salihun, para salaf-salaf kita untuk bisa menggapai daripada cahaya kebenaran tersebut di antaranya. Seperti halnya kita membaca daripada kitab Al-Ihya Ulumuddin. Disebutkan jika menginginkan daripada permulaan sebuah jalan menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala, maka berpeganglah teguh dengan kitab Bidayatul Hidayah. Dan jika ingin menggapai daripada posisi tertinggi daripada kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka berpegang teguhlah dengan kitab Ihya Ulumuddin. Walau bu'itha al-ulama wa bu'itha al-awliya wa bu'itha al-atqiya lama awsa an-nas illa bima fil ihya. Jika halnya dibangkitkan kembali para ulama, para atqiya, para orang-orang terdahulu, maka mereka niscaya akan memberikan sebuah wasiat kepada kita agar kita berpegang teguh atas apa yang ada dalam kitab Ihya. فمن انشرح صدره وانفسح قلبه عند قراءة الإحياء ذاك الذي نور الهدى حل في قلبه، ومن تضايق من ذلك الإحياء علامة أنه يبحث عن نور ليزيل الظلمة التي في قلبه. Maka bagi mereka yang merasa tenang, merasa nyaman dan merasakan sebuah kenikmatan saat membaca daripada kitab Ihya Ulumuddin, maka itu tanda bahwa di dalam jiwanya terdapat cahaya petunjuk. Dan adapun mereka yang merasa tidak nyaman, merasa adanya hal yang begitu berat di saat membaca, melihat, mengulas isi daripada kitab Ihya Ulumuddin, maka tanda orang tersebut perlu untuk memperbaiki dirinya dan mencari petunjuk jalan cahaya yang meluruskan untuk dirinya. Karena musannifah al-Imam al-Ghazali qutb al-ulum wa shaykh al-musannifin radiyallahu ta'ala anhu, allama al-ulama adab al-ilm wa allama al-ubbad adab al-ibadah wa allama al-awam كيفية المعاملة مع الله، فهدانا بقوله وأرشدنا بتصانيفه، فجزاه الله عن أمة النبي محمد خير الجزاء. Maka pengarang daripada kitab Ihya Ulumuddin adalah Al-Imam Al-Ghazali yang disebut sebagai Qutbul Ilm. Kenapa? Karena beliau begitu mengarahkan bagaimana seseorang mempelajari ilmu dengan adabnya, mempelajari ibadah dengan adabnya, dan mengajarkan bahkan kepada awam bagaimana berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu beliau adalah orang yang memiliki ilmu yang begitu luas, zahir dan batin, yang begitu indah atas keilmuan tersebut. Dan insya Allah ya, kita pun bersyukur atas apa, dan umat bersyukur atas apa yang telah beliau sampaikan untuk kita semuanya. لهذا باها النبي محمد صلى الله عليه وسلم بهذا الإمام العظيم حجة الإسلام الإمام الغزالي، باها به في محضر الأنبياء والمرسلين. سيدنا موسى يخاطب النبي محمد يقول له أنك تقول أن علماء أمتك أنبياء بني إسرائيل، مثال من هذا من علماء أمتك كأبناء إسرائيل؟ فنادى النبي محمد أين محمد الغزالي؟ أبي حامد محمد بن محمد الغزالي. فقام الإمام الغزالي قال مثل هذا الحبر
علماء أمتي كأنبياء بمثل هذا الحبر وأشار على الإمام الغزالي. Pada suatu saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah diceritakan, salah satu ulama menceritakan tentang kisah di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membanggakan Al-Imam Al-Ghazali di hadapan para anbiya. Pada suatu saat Nabi Allah Musa alaihi salatu wasallam berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu dia berkata, "Wahai Nabi Muhammad, engkau telah mengatakan dalam sabdamu bahwa sesungguhnya ulama daripada umatmu layaknya para nabi daripada Bani Israel. Maka mana ulama tersebut yang sebanding dengan para nabi daripada Bani Israel?" Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil, mana yang namanya Muhammad Al-Ghazali, yakni Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Maka bangunlah Al-Imam Al-Ghazali dan mendatangi, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata bahwa beliau adalah daripada habar, daripada orang yang paling besar daripada keilmuannya daripada umatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. فنادى سيدنا موسى الإمام الغزالي فقال له: ما اسمك؟ فقال: محمد بن محمد الغزالي. فقال سيدنا موسى: سألتك عن اسمك فتأتي لي بنسبك. Maka Nabi Allah Musa alaihi salatu wasalam bertanya kepada Imam Ghazali, siapa namamu? Maka Al-Imam Al-Ghazali berkata, aku adalah Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Maka Nabi Allah Musa berkata, wahai Ghazali, sesungguhnya aku cuma bertanya namamu. Kenapa kau mengatakan namamu, nama ayahmu, nama kakekmu? Kenapa? فقال سيد الإمام الغزالي: وأنت يا نبي الله ناداك الله فقال لك يا موسى ما تلك بيمينك؟ فقلت: هذه عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنم ولي فيها مآرب أخرى. كان يكفي أن تقول هذه عصاي. Maka saat itu Al-Imam Al-Ghazali pun berkata kepada Nabi Allah Musa, wahai Nabi Allah Musa, saat Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya kepadamu, apa yang ada di genggaman tangan kananmu itu? Maka Nabi Allah Musa berkata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa ini adalah tongkatku, di mana terkadang aku gunakan untuk bersandar, dan juga terkadang aku gunakan untuk mengangon daripada kambing-kambing saya, dan banyak daripada kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Maka Imam Ghazali berkata, cukup sebetulnya engkau mengatakan bahwa itu adalah tongkat saja. فحج الإمام الغزالي سيدنا موسى كلم الله، فعلم سيدنا موسى أن في أمة النبي محمد علماء هم كأنبياء بني إسرائيل. Maka di situ Nabi Allah Musa alaihi salatu wasalam membawa sebuah hujjah, ya, daripada perkataan daripada Nabi Allah Musa sendiri. Maka disitulah diakui oleh Nabi Allah Musa bahwa sesungguhnya ulama daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam layaknya daripada para Nabi Bani Israel. وإنما حقيقة الأمر أن سيدنا موسى أطال الخطاب مع الله بما تقدم في الآية، إنما هو تلذذا بالخطاب مع المحبوب. وهكذا عندما تخاطب المحبوب تود أن تطول الكلام. وهكذا سيدنا الإمام الغزالي عندما خاطب سيدنا موسى أراد أن يطيل الخطاب لأنه كليم الله ومحبوب الله، فأراد أن يطيل الخطاب مع سيدنا موسى. فهذا ولي الله سيدنا الغزالي، وآخر قدم الولاية هو أول قدم النبوة. Maka yang dilakukan oleh Nabi Allah Musa saat berbincang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sebuah hal yang dia rasakan kenikmatan di dalamnya. Karena itu beliau kalau berbicara kepada Allah tidak mau menyingkat daripada ucapannya, ingin memperpanjang daripada obrolannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena merasakan kenikmatan. Layaknya seorang manusia jika mengobrol dengan yang dicintai, maka dia lebih suka untuk memperpanjang daripada obrolannya. Dan juga Al-Imam Al-Ghazali saat mengobrol dan berbicara dengan Nabi Allah Musa,
maka dia pun tidak ingin membuat perbincangannya singkat begitu saja, melainkan ingin ada sebuah perbincangan. Kenapa? Karena di hadapannya adalah Nabiullah Musa, adalah orang yang pernah berbicara langsung kepada Allah dan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Al-Imam Al-Ghazali memanjangkan juga daripada obrolannya kepada Nabiullah Musa, akan tetapi tetap Al-Imam Al-Ghazali adalah sebuah kekasih Allah Subhanahu wa taala, maka puncak daripada kewalian seseorang adalah baru permulaan dari sebuah kenabian untuk orang yang diutus menjadi nabi Allah Subhanahu wa taala. مثل هذا الكتاب كتاب إحياء علوم الدين، كتب الإمام الحداد، كتب الإمام الغزالي، كتب الإمام الشعراني، هذه فيها علم ينور القلوب. فمن أراد علما ينور القلوب ففي هذه الكتب علم ينور القلوب ويجعلك تحسن المعاملة مع علام الغيوب وتحسن المتابعة للحبيب المحبوب محمد محبوب علام الغيوب صلى الله عليه وآله وسلم. Maka seperti halnya kitab Al-Ihya ataupun kitab-kitab daripada karangan Al-Imam Al-Ghazali, karangan daripada Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, Al-Imam Asy-Sya'rani dan orang-orang yang lainnya, adalah kitab-kitab yang akan memberikan sebuah dampak cahaya di dalam hati, yang mana jika seseorang mencari petunjuk cahaya tersebut, maka bermutolaah dan membaca, menikmati daripada kitab-kitab tersebut. Agar apa? Agar kita bisa memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dan juga memperindah daripada muamalah kita, hubungan kita bermutabaah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فيتعلم الإنسان ما يخرجه من ظلمات الجهل، فإن الشر الذي ينتشر في الدنيا كل باب من أبواب الشر له مفتاح واحد وهو الجهل، وكل باب في الدنيا من أبواب الخير له مفتاح واحد وهو العلم. فإن أردت مفتاح الخير فعليك بالعلم، وإن قنعت بالشر فذاك مفتاحه الجهل ويسهل على كل أحد. Maka hendaknya bagi kita untuk senantiasa belajar, menggapai ilmu yang bermanfaat. Karena sesungguhnya jika yang diharapkan dan yang dituju adalah sebuah keburukan, maka pintunya, kuncinya adalah kebodohan. Karena kebodohan adalah sebuah kunci ataupun pintu menuju seluruh keburukan. Dan adapun mereka yang mengharapkan kebaikan, maka kuncinya dan pintunya adalah ilmu. Maka dengan kita mencari dan mempelajari ilmu, niscaya kita akan mendapatkan kunci untuk membuka setiap kebaikan. Dan mereka yang tidak menginginkan daripada kebaikan, maka tinggallah lari daripada keilmuan dan masuk dalam kebodohan. Dan ini adalah suatu hal yang mudah, karena tidak ada daripada mujahadah di dalamnya untuk dia gapai. والعلم ظاهرا يحسنه البر ويحسنه الفاجر، لكن نور العلم بنور الإخلاص الذي يدلك على نور الهدى لا يحسنه إلا البر. Maka kalau ilmu zahir, dia bisa diambil oleh siapapun, baik orang yang baik ataupun orang yang buruk sekalipun bisa untuk mendapatkan ilmu yang zahir. Adapun ilmu yang memiliki cahaya, maka tidaklah akan didapatkan kecuali orang yang baik, karena ilmu itu akan mengarahkan dan memberikan petunjuk kepadanya kepada jalan yang baik tersebut. وأساس العلم الأدب، فمن لم يحسن الأدب لا بركة فيما تعلم. Maka pondasi daripada sebuah ilmu adalah adab. Barang siapa yang tidak memiliki adab, maka tidak akan ada keberkahan sedikit pun daripada ilmu yang dia cari. فمن تهاون في الآداب عوقب بماذا؟ بترك السنن. ومن تهاون بترك السنن عوقب بفعل المكروه. ومن تهاون بفعل المكروه عوقب بفعل الحرام. ومن تهاون بفعل الحرام
عوقب بترك فرائض الإسلام، ومن تهاون في ترك فرائض الإسلام خيف عليه أن يموت على سوء الختام والعياذ بالله كميتة كلب والعياذ بالله. Maka karena pondasi di awal adalah adab, orang yang meremehkan adab, maka niscaya dia akan mendapatkan sebuah keburukan, yaitu akan meninggalkan sunnah-sunnah. Dan barang siapa juga yang telah tertimpa dengan meremehkan perkara sunnah, maka dia akan juga melakukan dan tertimpa dengan perkara yang makruh. Dan barang siapa yang telah meremehkan perkara makruh, maka niscaya dia akan dengan mudah melakukan hal-hal yang haram. Dan barang siapa yang telah tertimpa dengan melakukan hal-hal yang haram dan meremehkan perkara haram, maka dia pula akan meninggalkan hal-hal yang telah diwajibkan, yang difadulkan dalam syariat Islam. Dan barang siapa yang telah meninggalkan faraid dan juga hal-hal tersebut, maka ditakutkan orang tersebut akan mati dalam keadaan su'ul khatimah, layaknya matinya binatang, bahkan layaknya matinya anjing yang tidak berguna. من أين ابتدأ البلاء؟ من أين جاء الوباء؟ من بداية ترك الأدب. Maka kita lihat dari mana permulaan adanya sebuah musibah, adanya sebuah bala. Maka di sini adalah karena permulaannya telah meninggalkan inti-inti daripada sebuah adab. بل ربما ترك أدب ليس بترك سنة، يورث بلاء من حيث لا تدري. مثال: تدخل الحمام وأنت حاسر الرأس، تتعرض لبلاء من حيث لا تدري. قال سيدنا عمر: من دخل بيت الخلاء حاسر الرأس فأصابه شيء من المس فلا يلومن إلا نفسه. Maka disebutkan, terkadang meninggalkan adab bukan hanya sunnah, meninggalkan sebuah adab, maka bisa saja mendapatkan sebuah musibah yang dia tidak tahu datangnya dari mana. Di antara adab adalah saat kita hendak masuk ke dalam kamar mandi, maka disunnahkan kita menutup kepala kita dengan menggunakan penutup. Maka disebutkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, barang siapa yang masuk ke dalam kamar mandi dalam keadaan terbuka kepalanya, maka jika tertimpa sebuah daripada musibah, maka tidak ada yang menyalahkan kecuali dirinya sendiri. مثال: يدخل الحمام ويحمل الجوال معه في الحمام، أو يكتب رسائل SMS في الحمام، فذاك يورث ابتلاءات، يورث الوسواس، يورث ابتلاءات في باطن الإنسان من حيث لا يدري، كالكلام في وسط الحمام. Sama halnya yang terjadi saat ini, mungkin banyak saat orang masuk ke dalam toilet suka untuk membawa handphonenya, bahkan membuka handphonenya di dalam toilet. Terkadang mengirimkan pesan singkat lewat handphone tersebut di dalam toilet. Ini termasuk meninggalkan adab, karena bisa saja akan tertimpa sebuah musibah yang dia tidak tahu, mungkin daripada sifat was-was dalam hatinya dan lain sebagainya, karena termasuk daripada adab untuk tidak berbicara di dalam kamar mandi. هناك أدب مع الله، أدب مع النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أدب مع الأولياء خلفاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أدب مع أهل بيت النبي، أدب مع أصحاب النبي، أدب مع المؤمنين والمؤمنات وإخوانك من المسلمين والمسلمات. Maka di situ banyak daripada perkara adab-adab, di antaranya adalah adab kepada Allah Subhanahu wa taala, adab kepada baginda besar Muhammad, adab terhadap para sahabatnya, terhadap para aulianya, terhadap para ahlul baitnya, terhadap orang-orang mukminin, terhadap seluruh daripada makhluk-makhluk Allah. Maka di situ terdapat adab-adab yang perlu kita dirikan dalam diri kita. وقد قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ذاق طعم الإيمان
من رضي بالله ربا أي قام الأدب مع الله. من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا أي أقام آداب الشريعة الإسلامية. وبمحمد نبيا ورسولا أي قام بأدب الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Maka seorang mukmin akan mendapatkan kenikmatan daripada sebuah rasa yang begitu indah dari keimanan. Kapan akan dicapai? Saat dia ridha. Man radiya billahi rabba. Barang siapa yang ridha akan Allah Subhanahu wa taala sebagai yakni dia itu melakukan dengan adab-adabnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ridha akan Islam sebagai agamanya, yakni dia mendirikan adab dan menjalankan setiap syariat Islam itu dengan cara yang sesungguhnya, dan dia pun mendirikan daripada keridhaan atas diutusnya baginda sallallahu alaihi wasallam, dan dia menjalankan daripada adab-adab terhadap baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. من الأدب مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنك إذا سمعت باسمه أو بوصفه أو كتبت اسمه أو كتبت وصفه أن تصلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Dan di antara adab kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah saat kalian mendengar namanya, atau mendengar akan sifatnya, atau menulis akan namanya dan memberikan sebuah dirinya, yaitu untuk senantiasa mengucapkan sholawat kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فمن قلة الأدب أن تكتب اسم النبي محمد أو تذكر اسم النبي محمد ولا تصلي على النبي محمد، أو تكتب صاد بعد اسم محمد، أو صاد لام عين ميم بعد اسم النبي محمد، أو إسآوي قلة أدب أن تكتبها بعد اسم النبي محمد، فذاك يخاف عليه سوء العاقبة والعياذ بالله. من ابتدع إسآوي أو صاد لام عين ميم فإن أول من ابتدع ذلك شلت يده، لأنه أساء الأدب مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وصارت سنة سيئة من ذلك الذي أساء الأدب مع النبي محمد بصرف النظر عمن هو وأما. Dan termasuk daripada kurangnya adab adalah saat menulis nama baginda sallallahu alaihi wasallam kita tidak mengucapkan sholawat kepadanya. Bahkan di saat kita menuliskan namanya, terkadang kita menyingkat daripada sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik dengan bahasa Arab, yaitu dengan menuliskan huruf shad saja tanpa menuliskan lengkap tentang sholawatnya, ataupun dengan bahasa Indonesia di mana kita terbiasa dengan mencatat, menuliskan S, A, dan W saja tanpa menulisnya lengkap. Ini termasuk daripada su'ul adab, daripada kurangnya adab dan sungguh kekurang ajaran kepada Nabi besar Muhammad SAW. Dan orang pertama yang mencatatkan hal semacam ini, maka Allah Subhanahu wa taala telah memberikan sebuah musibah, yaitu tangannya tidak lagi bisa untuk digerakkan. Kenapa? Karena telah tidak beradab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. فأما من إذا كتب اسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم صلى على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا سمع باسم النبي محمد صلى على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أعطاه الله الأجر الكثير والنور الوفير. فقد كان هناك أحد النساخ من الذين ينسخون حديث النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كان مع تكرر اسم النبي قال رسول الله ما يكتب صاد ولا يكتب صاد لام عين ميم ولا يكتب إسآوي، بل يكتب صلى الله عليه وسلم. كلما جاء حديث كتب ذلك، ما يعجز بدون طبع بكتابة باليد. فلما مات
رآه بعض أصحابه ما فعل الله بك قال غفر الله لي وأدخلني جنات عدن فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. بإيش؟ قال بكثرة كتابة الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Maka saat kita mendengar nama nabinya, nama Nabi kita Muhammad SAW, dan kita bersolawat kepadanya, ataupun saat kita mencatat, menulis akan namanya, dan kita pun bersolawat, mendengar akan sifatnya, kita bersolawat, dampak yang begitu besar yang kita dapatkan adalah pahala dan cahaya yang begitu agung. Karena kita telah bersolawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan pada zaman dahulu terdapat seseorang penulis yang suka menulis akan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dia catat dengan tangannya langsung, bukan dengan ketikan atau masih dengan pulpennya. Maka setiap dia mencatat hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka setiap dia mencatatnya tidak pernah menyingkat daripada kalimat Sallallahu Alaihi Wasallam dengan shad, lam, ain, waw dan atau sejenisnya yang biasa kita lakukan, tetapi dia catat dengan baik. Sampai suatu saat dia pun meninggal dunia, dan sahabatnya pun melihat beliau di dalam mimpi, dan dia bertanya, apa yang telah Allah berikan bagimu? Maka dia pun berkata, sesungguhnya Allah telah memberikan ya ampunan kepadaku, dan telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada surganya, yang mana tidak pernah terbayangkan akan mata, tidak pernah terlihat akan mata, tidak pernah terbayangkan akan hati, yang mana itu adalah puncak daripada pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. وقد قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من صلى علي في كتاب صلت عليه الملائكة ما دام اسمي في ذلك الكتاب. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, barang siapa yang telah menuliskan daripada namaku dan salawat kepadaku, maka niscaya salawat tersebut senantiasa tercatat untuk dirinya selagi mana tulisan itu masih ada. فالإكثار من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم سبب لكل خير ويرفع عنك كل بلاء وبوس وشر وضير. فأكثر من الصلاة على النبي محمد يرتفع همك وحزنك وكربك ويغفر ذنبك. Dan dengan kita memperbanyak salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka niscaya akan memberikan daripada ampunan untuk diri kita, dan juga mengangkat setiap kesulitan yang ada dalam diri kita. Karena setiap salawat yang kita berikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan diberikan balasan yang begitu besar, akan pahalanya dan lain sebagainya. Karena itu janganlah kita bermalas untuk memperbanyak salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka niscaya dosa-dosa kita akan dihapuskan oleh Allah, dan setiap keinginan kita akan diberikan oleh Allah, bahkan kesulitan-kesulitan kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. وقد ورد في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أن من صلى على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم 1000 أدخله الله الجنة وغفر ذنبه ورفع همه وكشف غمه وحزنه وكتب له وأعطاه الله سبحانه وتعالى في كل صلاة قصر في الجنة ومات على حسن الخاتمة ومات على حسن الخاتمة فيها بشارة عظيمة. الموت على حسن الخاتمة الذي يخاف منه كل إنسان، العالم والجاهل والولي حتى يخاف، كل لا يدرى بماذا سيختم له. بكثرة الصلاة على النبي تعطى هذا المزية، الموت على حسن الخاتمة. وفوق هذا قال يؤمن من عذاب القبر ويصرف عن النار، يبعد عن النار ولا يرى دار مالك وينجو من المهالك ويقرب من دار رضوان ويفوز بالرضوان من الرحيم الرحمن.
بماذا؟ بكثرة الصلاة والسلام على حبيب الرحمن محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Maka di dalam sebuah riwayat, barang siapa seseorang yang bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 1000 kali, maka niscaya Allah Subhanahu Wa Taala akan mencatat baginya surga, dan Allah Subhanahu Wa Taala akan menghapuskan dosa-dosanya, dan Allah Subhanahu Wa Taala akan mengangkat setiap kesumpekannya dan mengangkat setiap kesulitannya. Dan setiap sholawat tersebut Allah Subhanahu Wa Taala akan menggantikannya sebuah istana di dalam surga. Dan Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kepadanya daripada derajat yang agung karena dia memperbanyak sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dia akan dijauhkan daripada api neraka, dan dia akan bahkan dijauhkan untuk posisi daripada penjaga daripada neraka tersebut, dan dia akan didekatkan daripada malaikat Ridwan dan akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala dan mendapatkan setiap daripada apa yang telah Allah catatkan daripada kebaikan untuk dirinya. فمجالس الموالد ومجالس البردة ومجالس المديح في النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا يقصد بها الإكثار من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فعجيب لمن يقرأ البردة وتختم ولا انتهى من الصلاة على النبي ولم يحرك فمه بالصلاة على النبي محمد. عجيب لمن يسمع سيرة النبي في المولد والشمائل المصطفى محمد في فصل الشمائل في المولد ولا يحرك شفتيه بالصلاة على النبي محمد. فكيف ترجو خير وبركة وأنت بخيل بالصلاة على النبي محمد عندما تسمع باسمه؟ وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: البخيل من إذا سمع باسمي فلم يصلي علي. Maka majlis maulid, majlis burdah ataupun majlis-majlis yang lainnya, di dalamnya adalah hal yang mengajak kita untuk terus bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebuah hal yang aneh di saat seseorang membaca daripada burdah tetapi lisannya tidak diisi dengan salawat kepada Nabi Muhammad. Di saat dia membaca maulid, sebuah hal yang aneh, di saat dia membaca maulid tapi saat mendengar namanya dia tidak bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang semacam ini bagaimana mengharapkan sebuah kebaikan atau keberkahan daripada sebuah majlis kalau dirinya saja begitu pelit untuk bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Dan Nabi telah bersabda, barang siapa yang disebutkan namaku di hadapannya dan dia tidak bersalawat kepadaku adalah orang yang pelit. وصفه النبي محمد صلى الله عليه وسلم ذلك الذي يسمع باسمه ولم يصلي عليه بأخبث الأوصاف وأقبح الأوصاف وهو البخل لأن البخيل بعيد من الله، بعيد من الناس، بعيد من الجنة، قريب من النار. عكسه الكريم قريب من الله، قريب من الناس، قريب من الجنة، بعيد من النار. Disifatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sifat yang begitu buruk, yaitu sebagai orang yang pelit. Maka pelit adalah hal yang tidak baik dan sangatlah buruk sifatnya. Bahkan disebutkan orang yang kikir ataupun pelit adalah orang yang jauh akan Allah, jauh akan manusia, yang jauh akan surga dan dekat dengan neraka. Adapun mereka yang dermawan, yang baik, maka niscaya dia akan dekat kepada Allah, dekat kepada orang-orang, dan dekat kepada surga, dan jauh akan api neraka. Qala ya Aisyah, wailun liman lam yarani yawmal qiyamah. Qalat ya Rasulullah, wa man alladhi la yaraka yawmal qiyamah?
قال البخيل. قالت ومن البخيل؟ قال من إذا سمع باسمي لم يصلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم. Disebutkan kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, sungguh celaka ya mereka ya daripada umatku nanti di hari kiamat. Maka ditanya oleh Sayyidatuna Aisyah, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapakah mereka yang celaka? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata bahwa mereka orang-orang yang pelit. Maka ditanya lagi, siapakah mereka orang-orang yang pelit? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, mereka yang mendengar namaku dan tidak mau bersolawat kepadaku. Maka mereka adalah orang-orang yang pelit yang akan celaka nanti di hari kiamat. فمن حضر البردة ولم يصلي على النبي نسيانا أو حضر المولد وسمع باسم النبي وفكره في غير النبي ذاك لعله نسيان أو غفلة. ومن نسي فعليه القضاء فيرجع إلى البيت ويقضي عدد ذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي لم يصلي عليه. وقد قال كثير من العلماء أنه تجب الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم عند ذكر اسمه. Maka bagi kita yang hadir majlis burda ataupun majlis maulid dan kita lalai, baik karena lupa atau karena pikiran kita memang ya tidak di majlis dengan baik, maka bagi orang-orang semacam ini hendaknya untuk menggodok daripada sholawat yang telah dibacakan ataupun disebutkan namanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam majlis tersebut. Kenapa? Karena banyak daripada ulama yang berkata wajib bagi seseorang untuk bersholawat kepada Nabi Muhammad saat mendengar namanya diucapkan. وقد كان بعض النساخ من الذين يكتبون الحديث يقول في كتب الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا يصلي على النبي محمد قال رسول الله كذا كذا قال رسول الله. Maka ada beberapa daripada pencatat ya, hadisnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia tidak menyebutkan salawat, hanya menuliskan qala Rasulullah, ya, tidak meneruskan dan tidak bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. رأى النبي محمد صلى الله عليه وسلم فرحان يريد أن يقبل على النبي ويسلم عليه فإذا النبي معرض عنه. Maka dia pun melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mimpinya dan dia bahagia saat melihat Nabi, dia menghampiri, tapi ternyata Nabi Muhammad SAW memalingkan pandangannya dari orang. Ya Rasulullah, أنا فلان كاتب حديثك لي كذا كذا مجلد كتبتها من كلامك من أحاديثك بيدي لكنك لا تصلي علي عند ذكر اسمي. Maka orang ini pun berkata, ya Rasulullah, aku adalah si fulan yang telah mencatat banyak akan hadis-hadismu, di mana hadis-hadis itu aku catat dan saya telah mencatat begitu banyak. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kau betul mencatat hadis-hadisku, tapi kau tidak bersalawat kepadaku saat mencatat hadis. فانتبه من نومه مبعورا فصار بعد ذلك عندما يكتب حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سلم تسليما كثيرا. كلما ذكر يسلم تسليما كثيرا لأنه رأى سخط النبي عليه عندما يكتب اسمه ولا يصلي عليه. Maka setelah bangun dari tidurnya, dia pun menyesal dengan apa yang telah dia lakukan. Semenjak saat itu, dia senantiasa mencatat daripada sabda Nabi SAW dengan menuliskan qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tasliman katsira, ditambah lagi sama dia sebagai salam yang banyak. Kenapa? Sebagai rasa ta'zim kepada Nabi, dan setelah dia melihat bagaimana murkanya Nabi sallallahu alaihi wasallam saat namanya disebut tapi dia tidak mau bersalawat kepada Nabi Muhammad. كذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم ساخط على من يكتب صاد وعلى من يكتب SAW. Dan juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan murka terhadap manusia
yang meremehkan sholawat itu dengan hanya menuliskan shod ataupun dengan catatan SAW. لأنك ما صليت على النبي محمد ويسآوي ما صليت على النبي محمد خدعك إبليس الخسيس وتحسب نفسك أنك على المذهب النفيس وأنت قد لحقك إبليس بالحزب النحيس فتكتب صاد أو تكتب إسآوي لفظا أو كتابة. Maka sungguh mereka yang menuliskan hal-hal semacam ini, dia telah tertipu dengan iblis dan masuk dalam perangkapnya iblis. Kenapa? Karena dia mengira bahwa apa yang dia catat adalah sholawat. Padahal sesungguhnya SAW ataupun sholat tidaklah berdiri sebagai pengganti daripada sholawat. Jadi dia telah masuk dalam perangkap daripada iblis dan dia pun tidak sadar akan kesalahannya karena mengira bahwa dia adalah jalan yang betul telah bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. لا بأس لو حد مترجم مثال عندما يكتب قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الورقة بعدين يصلي بلسانه فإذا بيض الدفتر بعدين يكتب الصلاة على النبي محمد كاملة كان يكون يعني يكتب فوائد في الدرس لكن لما يبيض هذا الدرس بعد ذلك يكتب الصلاة على محمد واضحة لأنه يسهل عليه أن يصلي باللسان لكن قد يعسر عند العجلة الكتابة فإذا بيض ذلك الكتاب صلى على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسلم عليه كما هو شأن العلماء العاملين والأولياء الصادقين المخلصين لله الرب الكريم فإنهم لا يعجزون عن ذلك. لهذا كانت مجالس الحديث وقراء الحديث لهم نور زايد بكثرة الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. عجيب اليوم يقرؤون كتب الحديث في رجب أو في غيره قال الرسول صلى الله عليه وسلم وكأن على شفتيهم لم أو صمر ولا يصلون على النبي. يصلي قال بقلبه. شوف كيف يعني قال يصلي في قلبه ما تكفي صلاتك بقلبه لابد تلفظ بل ينبغي أن ترفع صوتك بالصلاة على النبي محمد. فقد كان السلف الصالح إذا بيمر يقول صلوا على النبي محمد. كل أشياتهم بيعطيه القهوة يقول صلي على محمد فيعطيه الشاي قال صلي على النبي محمد فيصلي هو على النبي ويصلي المجلس كله على النبي فيغفر الله للمصلي وللحاضرين ولمن صلى على النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Maka bagi yang biasa mencatat, menerjemahkan ataupun mencatat daripada sebuah faedah, terkadang dalam sebuah catatan kita tidak sempat untuk melengkapi sholawat itu. Maka hal semacam ini paling tidak kita telah bersolawat dengan lisan kita saat kita mencatatnya. Tapi saat kita menyelesaikan catatan itu, maka sebaiknya untuk melengkapi setiap sholawat dan salam kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan catatan yang sesungguhnya. Begitulah para salafun salihun, mereka menjalankan daripada setiap adat-adat mereka. Bahkan di saat sebuah majlis ataupun qiraat al-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, terkadang dibacakan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seakan-akan para penyimak itu mulutnya terdapat lem yang tidak mau mengucapkan sholawat kepada Nabi. Jika ditanya, terkadang berdalih, saya bersholawat dalam hati. Sesungguhnya tidaklah cukup sholawatnya seseorang hanya di dalam hati. Maka ucapkan dengan lisan, bahkan kalau bisa dengan suara yang lebih keras. Bahkan kita, para salafun saleh, memiliki adab. Di saat mereka melewati sebuah perkumpulan, maka biasanya disebutkan di situ sallu ala Nabi Muhammad. Maka orang yang mengajak dan semuanya ikut bersolawat. Saat dibagikan kopi, saat sambil membagi, sambil berkata sallu ala Nabi Muhammad. Membagikan teh sambil berkata salli ala Nabi Muhammad. Terus mengajak orang dan semuanya ikut bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فالعجب كل العجب اليوم يتكلم المتكلم ويخطب الخطيب في الجمعة ويذكر اسم النبي محمد
وأحاديث النبي محمد مختصرة، المجلس كله ساكت. فإن السكوت في خطبة الجمعة مندوب إلا عن ذكر الحبيب المحبوب. فإذا ذكر اسمه أو ذكر وصفه فينبغي أن نرفع أصواتنا بالصلاة على النبي. بس عند ذكر النبي محمد نرفع الأصوات. في خطبة الجمعة المطلوب فيها السكوت إلا إذا ذكر الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ينبغي أن نجهر بالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Maka sungguh aneh di saat banyaknya para penceramah yang menyebutkan tentang hadis Nabi, menyebutkan namanya Nabi, menyebutkan sifatnya Nabi, dan majlis itu terdapat seakan-akan dia, bahkan di dalam khutbatul Jum'ah terkadang disebutkan akan sifat dan juga hadis dan namanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang betul di dalam khutbatul Jum'ah para penyimak disunnahkan untuk diam, untuk tidak mengatakan apapun kecuali saat mendengar namanya Nabi Muhammad atau mendengar akan sifatnya Nabi Muhammad, maka di situ tetap disunnahkan bagi penyimak bersolawat, bahkan dengan sedikit mengangkat dari suaranya dengan solawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. ثم إياك أن تعتقد أنك تنفع النبي محمد بصلاتك فتسيء الأدب مع النبي محمد. انتبه. هذه maka berhati-hatilah. Berhati-hatilah. Kenapa? Saat kita mengira bahwa solawat yang kita ucapkan itu bermanfaat untuk Nabi. Sesungguhnya kita yang mendapatkan manfaat Nabi tidak pernah mendapatkan manfaat apapun dari solawat kita. Jika kita meyakini akan hal ini, maka ini adalah hal yang begitu buruk karena kita telah su'ul adab, telah kurang ajar terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yafrah بكثرة الصلاة عليه منك لأجلك تبنى لك القصور وتغرس لك الأشجار في الجنان وتصلي عليك ملائكة الرحمن. يفرح منك لأجلك لا لأجله صلى الله عليه وآله وسلم. Maka tatkala kita banyak salawat kepada Nabi Muhammad girang, bahagia. Apa yang membuat Nabi Muhammad bahagia? Bahagia untuk kita, bukan untuk dirinya. Kebahagiaannya untuk kita karena kita banyak salawat. Bahkan kebahagiaan itu di saat kita telah diberikan daripada istana-istana di dalam surga. Tatkala kebahagiaan Nabi sallallahu alaihi wasallam saat kita diberikan daripada pepohonan yang ditanamkan atas nama kita di dalam surga, mendapatkan daripada kemuliaan semuanya. Kebahagiaan Nabi hanya untuk kita, bukan untuk dirinya. Karena hunaka habib besar min dzurriyyati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam مكثرا من الصلاة على النبي فيأتي كل يوم ب2000 وأكثر من الصلاة على النبي محمد. وكان كثير المرائي للنبي محمد صلى الله عليه وسلم كما هو شأن السلف الصالح. إذا دخل شهر ربيع الأول أكثروا عن إكثارهم في سائر الأيام والشهور. إذا دخل شهر ربيع الأول أكثروا فرحة بميلاد النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذا نوع من الفرح والاحتفال، الإكثار من الصلاة على مولى بلال محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Maka terdapat pada dahulu kala seorang ulama besar, seorang habib yang begitu agung. Beliau tidaklah pernah meninggalkan salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hari-harinya, bahkan ribuan salawat yang dia setiap hari baca. Dengan hal ini dia mendapatkan kemuliaan, yaitu senantiasa berjumpa dan melihat baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu bagi kita untuk senantiasa memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad, terlebih khusus di saat bulan kelahirannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hadiah terbaik, hal yang paling baik yang kita berikan untuk senantiasa memperbanyak salawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan ini kita akan mendapatkan kebahagiaan dan dengan ini kita akan mendapatkan sebuah kemenangan.
يوم من الأيام وهو يمشي سقط ذلك الحبيب البسام، وسقط وتورمت رجله، فصار في ألم شديد أيام وليالي، وأشغله الألم عن الكثير من الصلاة على النبي محمد على المعتاد. فرأى النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول له: يا ولدي أوحشتني صلاتك علي، أوحشتني صلاتك علي. فقال: يا جد، ما تركت الصلاة عليك إلا لهذا المرض أشغلني وأهمني وأشغلني عن وردي من الصلاة عليه. فنظر النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى موضع الورم وموضع الألم دون أن يمسه بيده بنظرة، فقام من النوم وقد شفاه الله بالعافية بنظرة من الحبيب. إذا نظر لك الحبيب نظرة تحولت من شقي إلى سعيد، ومن ملس إلى مجتهد، من الفترة إلى الاجتهاد، ومن الخذلان إلى التوفيق بنظرة واحدة من نظرات الحبيب. فالله ينظر لنا ولكم بنظرة من الحبيب يحول حالنا من حال سيء إلى حسنة ومن حسنة إلى أحسن. Maka seorang Habib tersebut pada suatu saat في جناب الجمعة terjadi sebuah musibah beliau hingga menyebabkan kakinya yang begitu terluka dan sakit. Akibat daripada luka tersebut mengakibatkan wirid yang biasa dia baca dari salawat kepada Nabi SAW berkurang dari biasanya. Kenapa? Karena rasa sakit yang begitu menyiksa dirinya hingga dia pun agak sedikit sibuk mengurusi rasa sakit tersebut, hingga beliau pun bermimpi Nabi SAW. Dalam mimpinya dipanggil oleh Nabi SAW, wahai anakku, sesungguhnya aku merasakan ada yang kurang dari dirimu, merasa ada sesuatu yang kurang. Ya, saat engkau sepertinya sibuk dengan sesuatu hingga terlupakan atau terkurang daripada salawatmu kepadaku. Maka orang ini pun berkata, wahai kakekku Nabi Muhammad SAW, sungguh sebetulnya saya tidak ingin meninggalkan daripada kebiasaan salawatku kepadamu seperti biasanya, akan tetapi karena luka yang begitu perih, yang begitu sakit ini hingga mengakibatkan diriku sedikit sibuk dengan hal ini, dan akhirnya berkurang akan jumlah salawat yang biasanya. Maka Nabi SAW tidak perlu dengan menyentuh ataupun apapun, hanya dengan dipandang luka tersebut, maka saat bangun dari tidurnya langsung orang ini merasakan kesembuhan berkat dilihat oleh Rasul SAW. Karena pandangan Nabi SAW dapat merubah bahkan yang celaka menjadi menang, menjadi kebahagiaan dalam dirinya. Pandangan Nabi SAW dapat merubah apapun. Karena itu kita berharap Nabi SAW memberikan pandangan kasih sayangnya dalam jiwa kita hingga merubah hal yang buruk dalam diri kita menjadi baik, dan yang baik menjadi lebih baik. Masya Allah. Allah ينور قلوبنا وقلوبكم بنور الهدى ويجعل في قلوبنا هدى ويجعل في قلوبنا نور وفي ذواتنا نور وفي أبصارنا نور وفي أسماعنا نور ويجعل في عروقنا نور ويجعلنا وإياكم من أهل النور ويوفقنا لمحبة أهل النور وصحبة أهل النور وحسن الظن في النور محمد صلى الله عليه وسلم ويوفقنا لكمال الاتباع لنور الهدى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم يا من وفق أهل الخير الخير وأعنهم عليه ووفقنا للخير وأعنا عليه. اللهم إننا نبات نعمتك فلا تجعلنا حصاد نقمتك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندك. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا مالك الدنيا والآخرة. وبارك لنا في الأوقات والأقوات والأولاد والبنات والزوجات واجعلنا صالحات طائعات بجاه نبيك محمد سيد السادات. وبارك على مستقر العلم النافع في بيوتنا في معاهدنا في مساجدنا في مصلاتنا، واجعل أرباب العلوم النافعة
أولادنا وأحفادنا وأصباطنا وطلبتنا وطالبنا وكل من أحبنا وأحببنا ووالانا ووالينا. ارزقنا يا رب العالمين كمال المتابعة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وكمال الاقتداء به والاهتداء بسنته يا رب العالمين. حين حياة طيبة حجبنا عما يؤذينا به ديننا ودنيانا وانصرنا على عدوك وعدونا تولنا بولاك واحمنا بحماك برحمتك يا أرحم الراحمين. وأطل أعمارنا بطاعتك وطاعة حبيبك محمد واجعل آخر كلامنا بعد انقضاء آجالنا قول لا إله إلا الله. صلى الله عليه وآله وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين. اللهم احينا عليها يا حي وإذنا عليها يا مميت عثنا عليها يا باعث. اللهم ثبت علمها في قلوبنا واغفر بها واستر بها عيوبنا واصلح بها قلوبنا واصلح بها قوالبنا واصلح بها نياتنا ومقاصدنا يا رب العالمين. وبارك لنا ولا لكم والأكواتك على كل نعمة أنعمت بها علينا واصبر في طاعتك وطاعة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. وبارك في هذا مجلس نور الهدى يجعل إن شاء الله ملأنا إن شاء الله بالهدى وبأحباب المصطفى الخيرين والخيرات المبتدين بالحبيب المكتفى. يجعلنا وإياكم من أحباب المصطفى يخلينا وخلي مع كل فرق بحريك بكل قلوب حميد كريم. يرفعنا وإياكم بكل علم ويرزقنا العمل بالعلم ويرزقنا الإخلاص في كل ما علمنا وبكل ما عملنا يا رب العالمين. يحفظنا وإياكم من كل بلاء يخرج من الأرض أو ينزل من السماء. اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا رب يا قوة يا غياث المستغيثين. أغثنا أدركنا وارحمنا برحمة من عندك تغنينا بها عن جاء. وبارك لقائهم في هذا المجلس يا لطيف الصحة والعافية واحفظهم من شر الحاسدين من شر العائلين من شر الساحرين من شر المقرب منهم من الأخيار وابعد عنا وعنهم الأكشار. واكفنا جميع المضار يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار يا جليل يا جبار بجاه نبيك محمد المختار. استجب دعانا ولا تخيب رجانا إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله وصحبه وسلم. قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. Yang menutup dengan doa-doa yang begitu agung, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengijabah setiap doa-doa beliau. Dan mohon maaf jika ada banyaknya kesalahan ataupun kekurangan dalam terjemahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Banyak memberikan manfaat buat kita insyaallah lahir batin dan buat umat semuanya. Kita insyaallah dunia sampai akhirat insyaallah. Allahumma amin. Allahumma amin.